जे प्रतिपादन करी सचेतन यत्नशील हुए कवि लिखिले सती स्वाधी पतिव्रता नारी गर्भर 5टा पुओ गोटे कन्या उत्पन्न हेले ताले देखिबा हां सेई जो भीष्मक राजांकर 5टी पुओ आ गोटे झियो तांकर नाम कोन राजसिद भीष्म को नाम मित्रभादी पति मोहान तस्या पंचा भवन पुत्र कन्या काज वरानने रुक्मगर रुक्म रत्न रुक्म बाहु तनंतर रुक्म केश रुक्म माली रुक्मणी सांभसा सती 5टा पुओ गोटे कन्या आज्ञा रुक्म ग्रज रुक्म रथ रुक्म बाहु रुक्म केश रुक्म माली झियो ना रुक्मणी बोला द्युत दृश्यात्यंत मनोहराय तस्या सुताय पिबते सवित्रे नरचत रुक्म रुचि स्मार सत सारुक्मणी तेन दधार नाम आज्ञा रुक्मर्थ सुवर्णर कांतियुक्त सर्वांग शरीर होइतिबारु लक्ष्मी स्वरूप ना पणिते रुक्मिणी प्रदान कले ताहले मांकर पणिते आविर्भूत होला आदि शक्ति जगधात्री लक्ष्मीकर अंशरु जन्म पणिते रुक्मिणी जन्म हेले मुरारी आज्ञा गुप्ता लिखिले बहिना होची अनर्घ राघव बोला उष्ट नव पल्लव जद सुहास कुसुम पत्रावली शाखा बाहुदयंच दंत कलिका चारु नितल तत्र बांछा काम फल दद विश्वास संताप हारि कृतुआ एते सद गुणे संयुक्त बरतनु कामिनी कल्पद्रुम देखंतु आज्ञा तांकर शोभा एते विकसित होला मार पंडिते चमत्कार सौंदर्य करे सबुतक शोभा सुंदर फीका पड़ी गला बोला वर्णेशु हेम रदन सुमुक्ता वज्र सुहास धर प्रबाल पुरोहित नीलमणि केशपाश श्रीमंतिनी लक्षण पंचरत्न 5टा रत्न मां पाखरे रहिला कहती कन्या रत्न भूमि रत्न गोरु रत्न या आज्ञा भाग्यर थिले प्राप्त हुए सबु नारी रत्न ही पारिबेनी आज्ञा सबु नारी रत्न होले तो पंडित मंडली भारत सुवर्ण ही जानता भूस्वर्ग भारत ही जानता ताले प्रत्येक नारी रत्न होबा हेले गुण दरकार उन्मुक्त केश उलग्न चेहरा व्यभिचार वाक्य कथारे पंडिते कलहा एमिति नारी को रत्न ही पारिबे मातास्य गृह नास्ति पंडित मंडली भार्यास्य प्रियवादिनी अरण तेन गंतव्य यथारण्य तथा गृह जो घरे माँ नाई जो स्त्री मूर्ख मुखरा कलहा से घर को त्याग करी अरण्य रे बास करिबा भलो सेथि पई पंडित आज्ञा भलो स्त्री आज्ञा भाग्य रे थिले प्राप्त हुए सब नारी पंडित रत्न ही पारिबे नाही देखंतु आपनकर अच्युतानंद लिखिले कोन कहिले माने आज्ञा आज्ञा बोला कुल गौरव गुरु गर्व जे गरिबे गुरु गौरव गुरु गर्व जे गरिबे ये नारी माने स्वामी जी के पाने खोटाइबे जेला आए जेला ये गुप्ते अन्य नारी माने गुरु पंडिते मानिबे नाही घर अतिथि सत्कार करिबे नाही नारी माने पंडिते उन्नक्ता केश करिबे उलग्न चेहरा प्रकाश करिबे जानू जवन को बाहर प्रकाश करिबे उद्धत कथा कहिबे फैशन को अभिमुख्य करिबे आज्ञा नीति नियम आदर्श आध्यात्मिक को संपूर्ण भूली जिबे आकु रत्न कहिबा आज्ञा ए नारी की प्राप्त कले को पुरुष आगो को जीव कह ना ना सेथि पई प्राकृतिक कवि गंगाधर मेहर तपस्विनी बहिरे लिखिले सती नारी स्वामी की दिए बंचाई ये असती नारी दिए मां माने सती स्वाधी पतिव्रता नारी रो स्वामी केबे नरक को जाई न थाए अपवित्रता असत आचरण अधर्म अनीति अमार्ग रे जाउथिबा नारीर स्त्री ए नारीर स्वामी आज्ञा नरक जंत्रणा प्राप्त करे मरण तक दुख बणीते पाई थाए नारी भाग्य पुरुष भाग्य परिवर्तन हुए सेथि पई आज्ञा सेमिति मां हेले सेमिति पुओ झियो सिना जन्म हबो सुना खणुर बणीते कोइला आसीबो नाही नाही कोइला खणुर सिना कोइला आसीबो लुहा खणुर केबे सुना आसीबो आज्ञा नाही नाही जदि तू राम भली पुओ जन्म दबु तू कौशल्या भली मां हबा को पड़िबो जदि कृष्ण बलराम
ଏଭଳି ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେବୁ ତାହେଲେ ଦେବକୀ ଯଶୋମତୀ ଭଳି ମା ହବାକୁ ପଡିବ। ସେତିକି ସତୀସ୍ୱାଦୀ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ନହେଲେ ସାବିତ୍ରୀ ସୀତା ଭଳି ପଣ୍ଡିତେ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତେ ଗୋଟେ ସତୀସ୍ୱାଦୀ ପତିବ୍ରତା ନାରୀର ସ୍ୱାମୀ କେବେ ନରକକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କବି ଲେଖିଲେ ରାଣୀ ହେଲେ କଳାବତୀ ସତୀସ୍ୱାଦୀ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ। ତାଙ୍କର 5ଟା ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। କନ୍ୟା ପଣ୍ଡିତେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପାଂଶରୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ। କବି ହେଲେ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ଛାନ୍ଦପଦେ ଗାଇବା କଲେ କ୍ଷୀର ସାଗର ଉଦରେ ଆଦରିଛି ନବ ମୁଦିର ଜ୍ୟୋତି ଚଣ୍ଡୀ ନିଶି ଧବ ଧବଳେ ମିଶିଛି ଅଧବଳେ ବିଷ ପୁରଙ୍ଗ ହସେ ରାମାର ରାମାର ମିଳିମାର ନାହିଁ ସଂସାର ଏପରି ବିଦଗ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଯାର ସୁଧ ଏହି ସେହି କଳା ବିଚାର। ସର୍ଟ କରିକି ନେଇଯିବା କାହିଁକି ସମୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କ୍ଷୀରସାଗର ଉଦରେ ଆଦରିଛି। କ୍ଷୀରସାଗର ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅନନ୍ତ ଶୟନ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କ୍ଷୀରସାଗର ବନ ହଉଛି ଧଳା। ଧଳା ହଉଛି କ୍ଷୀରସାଗରର ପଣ୍ଡିତେ ସ୍ୱଭାବ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର ରୂପ। ଯଦି ନବମୁଦିର କହିଲେ ନୂଆ ମେଘ ପରି ରୂପକୁ ଧରିଥିବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚେହେରାକୁ କ୍ଷୀରସାଗର ନିଜ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରେ ତାହେଲେ ଅସୁନ୍ଦର ହେଲା ପଣ୍ଡିତେ କ୍ଷୀରସାଗର। ମାନେ ଧଳା ସାଗର ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀରସାଗର ବନକୁ ଯଦି କାଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କର ନୂଆ ମେଘ ପରି ରୂପକୁ କ୍ଷୀରସାଗର ଉଦରରେ ଧାରଣ କଲା କ୍ଷୀରସାଗର ପଣ୍ଡିତ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଚଣ୍ଡୀ କହିଲେ ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଧବ ପଣ୍ଡିତ ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଗବାନ ଶିବ। ଶିବ ମସ୍ତକରେ ପଣ୍ଡିତ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର। ଚଣ୍ଡୀ ନିଶି ଧବ ଧବଳେ ମିଶିଛି। ଚଣ୍ଡୀ ଯଦି ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଶିବ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ଏଠି ଶିବ ପଣ୍ଡିତ ଅସୁନ୍ଦର ହେଲେ। ଅଧବଳେ ବିଷ କୁରଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ରାତ୍ରିର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ର ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ମୃଗ ଲାଞ୍ଛନ ଚିହ୍ନକୁ ଧରିଥିବାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଲେ ଅସୁନ୍ଦର। କିନ୍ତୁ କବି ଲେଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ନବମୁଦିର ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍ଗ। ନୂଆ ମେଘ ଯେମିତି ଆକାଶରେ ଉଠାଏ ସେମିତି ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବ ଭଗବାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ପଣ୍ଡିତେ ସେମିତିକା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ଷୀରସାଗର ଅସୁନ୍ଦର ହେଲା। ଯାହାକୁ ଲେଖିଲେ କବି ହେଲେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଣିବ ଆଜ୍ଞା। बोला कोटिए शरद चंद्र जीणी मुख श्री अंग बोला कोटि तो